Ụmụnne m, daalụnụ. Good morning, good afternoon, good evening from wherever you're watching. Ebe anụnwa bụ ebe a na-azụ afịa na-akpọ Hayim na China, Guangzhou City. So m chọrọ igosi unu ka ebe niile dị kịta, ka unu fụ ka obodo si azụ afịa. Ebe a bụ ebe a na-azụ afịa all types of phone, ekwentị dị iche iche dịka nke a na-akpọ Apple phone bụ iPhone, yana nke a na-akpọ Android such as Infinix, Tecno, Samsung, Vivo, Oppo. You can name many phones. So a na-arụ ma phone accessories, a na-arụcha ha ncha ebe anụnwa. Ọ dị nnọọ ka Omemekọfọ n'Ọnịcha, Anambra steeti. So nsị ka ngosi unu ka ebe niile dị. So ajọsọ m na-agagharị na-egosi the whole places, the whole shop ebe ha na-ere phone. Ndị mmadụ na-ekiri na-asị ka onye bụkwa onye a. Nsị ha na ha ma nghọta na nchọrọ igosi ụmụ Igbo ka obodo China dị, nke a na-akpọ Chinko. Obodo mara mma, ha na-azụkwa afịa fonu, ekwentị ọfụma. Ebe a bụ ebe ndị Igbo na-abịa azụ fonu, makwa phone cases nke a na-akpọ mkpuchi fonu. Ebe a na-ere ya, all types of phone accessories a na-elekwa ya ebe a. Nekwa nwanne anyị nwoke na-ekiri m, ọ ga-asị kapụ ihe onye a na-esere m. Ọmara ihe na-eme na vidiyo dị market afịa phone anụ maka na-esete ngosi ụmụ be anyị ka ha fụkwa ka obodo dị. So ụmụnne m, ọra ka ọhụ m n'ọnụ, ọ bụkwa na onye n'idiri ihe dị otu a, ya mee ka mara na comment section. Ya mee ka mara na m ga-enyere ya ka gotekwe phone, sendịrị ya ọnụ ọbụla ọ chọrọ. So ọnya ka nsị ka ngosi onye ọbụla. So a na-ere ma Apple Watch, ma all types of phone, ma camera, CCTV camera. Nekwa ebe nke anụnwa a na-ele laptop dị iche iche. A na-elekwa ma memory card, ma phone dị iche iche na ebe anụnwa. A na-ele ma phone parts, ma screen, ihe niile anwa at an affordable price. Na price dị ọkana ka ha ga-eresi gị ya ọfụma. So na ya bụ mmanwa anụ ma agagharị na-egosicha the whole shop, na-esetacha ndị na-ere afịa. Maka na ebe a bụ a very big plaza. Ndị mmadụ buru ibu rie nne ebe a. So onye maka ka nseta ka ngosikwa unu. Biko ị na-ekiri vidiyo anyị, na-atụsara m ya, na-egosikwa ndị ọzọ. So ị na-share m the video, biko ka o rutu ndị ọzọ anya. So ebe anyị nọ na aka na-agagharịkwa na-egosikwa ụmụ Igbo ndị nke anụnwa bụ Android phone ya na iPhone. Ndị mmadụ na-ere ma phone ụmụaka, iPad ụmụaka. Nke a bụ obere phone arụrụ ka Apple phone bụ iPhone, mana Android smartphone ka ọ bụ. So ọ dịkwa ọnụ ana. Onwekwa onye n'idiri ya, nwere ihe China na-arụ. Onye n'idiri ya, ga-eweta nwekwa ya, ruo ya aka. You can type I need it na comment section, and m ga-edere gị ozi gwakwanụ gị price ya. Nke anụnwa bụ projector. Nke a bụkwa PS5 Slim. Nke a bụ maka ndị na-agba game ọgbụgba, ndị fụrụ game n'anya. Ha nwere PS5, PS4. Ha nwere different types of PS5, nwere different types of game, ma ihe eji agba ya. So njọsụ
the PS5 Slim nke mara ezigbo mma na vidio anụnwa. Ha na-elekwa original one, ọ bụrụ nke arụrụ arụ nke adịgboroja. Ha na-ele nke mara mma nke dị ọnụ ana. Ebe anụnwa bụ ebe na-egosi na-emepe nke kọstọma chọrọ, na-egosi ya ka ndị mmadụ fụ na ọ dịkwa new, no brand new from the carton. Nke a bụ mgbe na-egosi ya ka a na-akpọ PS5 Slim. Ndị maara anya ya ga-ama enwere big one, nwee PS5 Pro, nwekwa PS5 Slim. So nke anụnwa bụ PS5 Slim. So na-ekansi na-emepe ya, na-egosi ya na pad ya, unu wee fụ na ihe niile bụ nke ọfụrụ. So onye n'idiri ya dere m na comment section, I need it. Ebe nke a bụkwa gamepad, ebe nọ na-esekwa gamepad maka ndị na-agba gemu. Nke a bụ pad eji agba gigabụ gemu ma PSP ejikwa agba gemu. Nke a kwa PSP ka a na-akpọ ya, ma Xbox nke Slim ya nke a na-eji n'aka. Ebe anụnwa nọ n'oge agha, ha nwere nnukwu ihe eji agba gemu, ihe eji enyere ndụ aka, ihe eji ewepụ echiche. N'anya ị ga-afụ nnukwu ọtụtụ gemu juru ebe a. Enwekwara nke a na-akpọ PSP, enwere nke a na-akpọ Xbox. Ncha dịkwa ebe anụnwa. Ndị ma anya gemu ga-amakwa anya ụmụ gemu ndị nke anụnwa dị portable, eji enyere ndụ aka n'oge ohere gị. So na vidio anụnwa, n'ihe onyonyo a, ndị ọsụ na-esetacha ya ka a na-afụ. Wee were nke a metụ ya aka, pịa ya, wee gosi ihe dị n'iru ya ka onye ọbụla fụ na ọ na-arụkwa ọrụ. Ịghọtago? Ị na-anya efu nọ na English ka ọ dị, no PSP ka a na-akpọ nke a. So egosicharakwa m ya, pịatụkwanụ ya, amakwara ka ọ na-arụkwa ọrụ. Vidio anụnwa dịkwa na slow motion, nke a na-akpọ nwayọ nwayọ bụ ije motion. So apịa m ya, pịa ya bụ PSP, ya mmarụ ka ọ na-arụkwa ọrụ. Pịkwa ya ọzọ, wee debe ya. Ọ mara mma. Ịnidikwa PSP dị otu a, idere m na comment section, I need it. Na ị chọrọ ya, njekwe gotere gị ya, wee zinetere gị ya. So wee dewekwa ya, wee sebekwa ndị ọzọ na-egosikwa unu gemu dị iche iche, ihe eji enyere ndụ aka dị iche iche jukwara na shọpụ anụnwa nke njere. Ama m na ị ga-asị na ụmụaka na-agba gemu, mana ọ bụrụ ọsọsọ ụmụaka na-agba gemu. Ndị okenye na-agbakwụkwa ya bụ gemu. Ihe niile a, nke a na-akpọ PSP ya na PSP2, ọ dịchakwa ebe anụnwa. Ma nke a na-akpọ open source console, ọ dịchakwa ebe anụnwa. Wee na-esete ha ncha niile, na-esekwa ya
na-ese ha ncha niile ka unu fụ na ya bụkwa paadị bụ ihe dị n'ala ya. Ụmụ paadị ya nwechalụ ndị nke bụ ndị ọfụ, nwekwara ndị nke bụ nke eyuzugoro eyuzu, nke ejigoro gbaa gemu bifo chọọ ire ya ere. Ọ ya ka m na-egosi. Ị na-anya ịfụ na ọ dị ọtụtụ na ha na-ere nnukwu afịa na shọpụ anụnwa. Ọnya ka m na-egosi. Wee na-egosikwa PS5 controller game station. Ị na-anya ịfụ na ha bụ ndị ọkachamara. Ha na-edozi ya bụ afịa nke ukwuu. And ha na-enyekwa 1 year guarantee. Na ọ bụrụ na igo ha afịa, onwe ihe mere ya bụ afịa, gị buchite ya azụ. So when na-esetacha PS5 paadị, na-egosikwa PS5 paadị. Na-eseta PS5 niile dị nụ. Nke anụnwa bụ projektọ. Eji ya awọchị fiimu, ejikwa ya agba gemu. Ị ga-echedowe ya n'aja. Ichedo ya n'aja, ọ na-egosi. Ichedo ya na wọọlụ, chedo ya na ebe ọbụla ichedoro ya, o gosi. Nke anụnwa bụkwa another type gbasikwara ike. Ichedokwa ya na arụ aja, gosi. Akpọkwara ya projektọ. Ọ dị very strong. Ọ HD AI projektọ akpọrọ ya. Ọ dịkwa ọnụ ana. Ị need ya, idere m na comment section. I need it. Achọrọ m ya. Ọzọ dịka ibe ya bụ na ihe anụnwa amaka. Ọ bara uru n'ụlọ. Ọ bụ na enwero TV bụ onyonyo. Nke anụnwa bụkwa maka ndị ihe onyonyo. Akpọrọ nke a njinaka DJI Osmo Pocket 3. Ọkwa ihe mara mma nke ukwuu, nke ndị onyonyo kwesịrị inwe bụ onye ọbụla na-eme ihe onyonyo na-amasị. So asịrị m ka ngosi unu n'obodo bụ China, ebe nọ na ị ga-enwetenwu ụmụ ihe niile anụnwa na ebe ọ dị chipu, ebe ọ na-agarara ọnụ, na ha ga-elesikwa gị the original one. Ị na-anya, ịfụ ka m nọ na-ese onwe m